मुख्य कर्मकर्ता महिला समितिर मुख्य कर्मकर्त्री एपरी पेंडाल रे उपस्थित जदि अनेक ग्राम अनेक बापा माँ भाई भाई आसी प्रत्येक बापा माँ भाई भाई एवं समस्त प्रभु को दास दासी पुत्र कन्या मानू मोर आंतरिक प्रेम नमस्कार जनाए। यह समय आम परमेश्वर नाम ठिया देव मानक देव राजा मानक राजा आमरंक तुम्हें परिचय देव आमरंक सहित तुम्हें बास करुच आमरंक सहित तुम्हें गमना गमन करुच आमरंक तुम स्वर शुणा मध्य तुम विषय अनुभव करने तुम्हें जे से प्रभु स्वयं आमरंक जीवन में सदा सर्वदा अनुभव करने तुम्हारी नाम जुगे जुगे धन्य प्राणर प्रभु जो समस्त समय काल बेल में पहुंची जाइछु यही समय कि प्रभु यही सुख यही आशीर्वाद यही मंगल दिन देखा कारण 15 ख्रीष्टाब्दरू जो समस्त अमंगल पृथ्वी में घटी आज तुम्हारी प्रिय मनोनीत लोक मान प्रभु अनेक स्थान प्रभु बद्ध विनाश एवं हत्या चली तथापि आमको तुम्हें पर्यंत तुम्हारी अनुग्रह दया व्यवहार कर धन्यवाद देउछु। हे पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर वर्तमान अनेक बापा माँ भाई भाई माने तुम्हारी जीवंत वाक्य शुणु बोली जदि जो पथ मध्य अछंती अनेक लोक आसीछंती जेते लोक प्रभु जीवा करूछंती पथ मध्य गाड़ी घोड़ा जेपरि काहारी प्रति कोनोसी अमंगल अनिष्ट न हुए एणे प्राण पिता तुम्हें जे सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वोत्तरजमी सर्वभाषावादी जो मैंने तुम्हारी इच्छा एवं संकल्प योजना अनुसार जीवन यापन करती जो मैंने तुम्हारी संकल्प योजना भीतर अछंती प्रभु जो मैंने अपेक्षा अछंती सेमान तुम्हें नेवा को आसुछ एणे प्राण प्रभु एई समय दिन धुई प्रारंभिक उपासना करबा निमंते जाउछी तुम्हें मो मुखवर्ती हो तुम्हारी प्रिय मनोनीत दास मानक सम्मुख रे मध्य तुम्हारी प्रिय लोक माने अनेक साधु भक्त मानक निकट रे दिन धुई प्रभु आरंभ करबा निमंते जाउछी आस पिता तुम्हें आरंभ करो तुम्हें सभार और सौंदर्यता प्रदान करो यदि तुम उपस्थिति बिना प्रभु हमने प्रकृत आनंद शांति तृप्ति लाभ करि पाइबु नाही एणु आमनक उपरे तुमे कर्तृत्व करो आमनकर समस्त पाप क्षमा करो आमनकर धर्म सब मार्जना करो तुम्हारी अनुग्रह दया ए समस्त आयोजन सूत्र तुमे देइछो एथि पई धन्यवाद अछि कृतज्ञ होछि प्राणर प्रभु यदि हमने जो समस्त विषय चिंता भावना करू प्रभु यदि तुम सब विषय सफलता देइथिबारु ए स्थान रे तुमे विराजमान हो एनार चतुर्पार्श्वे तुम्हारी दूत माने हुंतु गार चतुर्पार्श्वे तुम्हारी दूत मानक द्वारा सुरक्षा करो प्रभु जो समस्त कार्य में आरंभ करिछु किंतु तुम्हारी दास मानक में सम्मानित करि पारि नाही तुम्हारी दास मानक प्रभु आओ सेमानक कौन से विषय हमने तत्व जत्र कि सेमानक समाधान प्रेम करि पारुना हो कारण तुम्हें सब जानो छ प्रभु कौन बोली तुम्हारी करे प्रार्थना करिबु एळे पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर आश्रय स्थान को हमको मदद करते आश्रित अजय प्रभु वाक्य सुनिबा को आसुचती कि जीवा आसीबा कहथिबे केवल ए स्थान ए सम्मेलन प्रति तुम्हारी अनुग्रह दया आज ओडिया सम्मेलन एवं सौरा सम्मेलन एवं पुरी सम्मेलन तुम्हें गठन करी प्रभु तुम्हारी धर्म रूप फलरबित दश ख्रीष्टाब्द प्रभु मंडली स्थापन करी तुम्हें आसुच एवं तुम्हारी गौरव नामर गौरव करिवा निमंते आपना लोक मानक तुम्हें मनोनीत करी धन्यवाद दउछु प्रभु जेते अंशास्तम अधिवेशन रे हमने ठिया हेबा को तुम्हें देइछो कि परि भाबरे आरंभ करा दिबो जेते तुम्हें एठारे उपस्थित अछो कारण जो स्थान रे तुम नाम रे 2-3 जन से स्थान तुम्हें विद्यमान करि कहिछो तुम्हारी वाक्य अनुसार तुम्हें स्थान रे विराजमान हो दिन दुई जहाँ पर तुम्हारे जीवन वाक्य कहिबो एवं आरंभ करिबो एई समय तुम्हें महिमान्वित हो गौरवान्वित हो महाप्रभु की परि प्रार्थना करी मागिले आमनक मध्य तुम्हें प्रत्येक बाबा भाई भाई मानक तुम्हारी पवित्र आत्मांतर से अलौकिक शक्ति स्पर्श करिबो प्रत्येक अनुभव करिवे समय बुझिबे
प्रभु कारण अत्यल्प समय भितर तुम्हें मंडली को उद्गमन करी नहीं जीव तुम्हें आकर्षण करी नहीं जीव जे तुम्हें प्रतिज्ञा करी जब जे स्थान रे तुम्हें माने मते जेपरि सेही स्थान रहिबो एनु आपण निकट मानन को घेणी दिबी एई कथा तुम्हें कहिछो एनु हे प्राण पिता आस आरंभ समाज में पर्यंत प्रत्येक बापा मां भाई बहन मान को तुम्हें आकर्षण करो प्रत्येक को हृदय रे तुम्हें वास करो प्रत्येक को चेतना दियो समय जानिबा को दियो प्रभु कारण कि परि समय हमने पहुंची जाइछु या समस्त को तुम्हें एई स्थान रे एई सभा रे एई जगह रे तुम्हारी लोक मान कदार कथा कहि तुम्हें महिमान्वित हो मध्य तुम राज्य रे प्रवेश करबा निमंते पितामान को पथ देखाई सत्य रे प्रवेश कराओ एवं प्रकृत विषय जानी ओ प्रभु सचेतन जागृत थाओ तो अपेक्षा रही तुम राज्य रे प्रवेश करबा हमते कृपा जहाँ जो प्रार्थना करी मागी नहीं अनुग्रह रे प्रदान करो कारण महाप्रभु यीशु को नाम रे पितांका सामने समस्त मागो छु आमीन मध्य आमानक सहित वास करी आसुथिबारु अवश्य प्रभुंकर मनोनीत दासमानक साक्षात दिन धुई ठिया होइछि गीत संहिता रे लेखा अछि सदा प्रभुंकर लोकमानक जिहारे सदा सर्वदा सदा प्रभुंकर जय धुनी थाउ एहा तांको कथा अछि एनो मो जय धुनी कहिबी बोलो पिता परमेश्वर को नाम रे बोलो पिता परमेश्वर को नाम रे बोलो पिता परमेश्वर को नाम रे बोलो विष्णु को नाम रे बोलो विष्णु को नाम रे बोलो विष्णु को नाम रे बोलो पवित्र आत्मा को नाम रे बोलो पवित्र आत्मा को नाम रे बोलो पवित्र आत्मा को नाम रे बोलो उच्च से से महामहिम सर्वशक्तिमान परमेश्वरंकर अनुग्रह आशीर्वाद रे प्रभु आमानक जे रक्तर जय देइछन्ति एवं पापर मोक्ष करिबा हमको से निज प्राण रे रक्त दे जीवन दे क्रय करिछन्ति एनु तांक आश्चर्य प्रेम सुखास दिन धुई आ प्रत्येक बापा मां भाई भणी मानक सम्मुख जते ठिया आइछि अवश्य प्रभु तांकर गौरव नाम को गौरवान्वित करंतु हमने समस्त एई समय प्रार्थना माने आरंभ करबा छिबा हम तो प्रभु मते 86 आह्वान कले 87 थारु पृथ्वी ऊपर घटना बणी क्रमान्वय से कहि आसुछन्ति जो समस्त कथा धर्मशास्त्र रे लेखा अछि जहन लिखित सुसमाचार 14 पर्व 1 पदरु 3 पद पर्यंत जेहेतु प्रभु कहिले 3 पदरे मो जाउछि स्थान प्रस्तुत कले आसीबी मो जे स्थान रे रहिबी मो तुमानंकु से स्थान को घेनी जिबी ए जो कथा कहिसंती ए विषय रे परमेश्वर मते जानिबा को देइसंती एवं अनेक कथा धर्मशास्त्र प्रमाण्य वाक्य मध्य बुझिबा को देइसंती तथापि प्रभुकर इच्छा अनुसार जीवन यापन करबा को दिन धुरी को व्यवहार करथिबारो 95 रु ए दिन धुरी निज इच्छा रे कौनसी स्थान को जीवा सका करि पारु नाही एनो मो परमेश्वर को वाक्य रु अल्प टिके पदे विपद कहिबी एवं मो शेष करिबी जेहेतु आमानकर सम्मेलन रो जो प्रोग्राम अछि आ प्रोग्राम अनुसार हमें चलिबा को हेबो हमने परमेश्वर को वाक्य एवं तांको विधि विधान जानूछु बुझुछु किंतु हमें पालन करि पारुना हूं जेहेतु वर्तमान समय अति कम समय भितर आछु एनो आमे वाक्य आरंभ बेलको आमे बारंबार कथा कहबा को हेबो नै जे बाबू माने ठियाई छथि से माने बसिथिबे गाड़ी घोड़ा मध्य भीतर को आनबे नै जेहेतु आमे एक लय रे एक ध्यान रे परमेश्वर को पई मनोयोगी हेउछु एनो एई समय रे समस्त सतर्क हेबे जेहेतु आमे घंटा घंटा बक्ता नै जे ओली कहला परे आ गोटे ओली कहबो तेनु बारंबार मते आसी करी कहला परी बाबू माने करबे नै आ गाड़ी घोड़ा को जाग्रत प्रत्येक मध्य बसिथिबे आउ हमने परमेश्वर को वाक्य रु कथा कहबा पूर्व पदे प्रार्थना करिबी प्रार्थना रे समस्त मनोयोगी हेबी महामहिम परम पिता प्रभु तुम्हारी जीवंत वाक्य अनुसार जे हमने प्रस्तुत हेबो निज निज जीवन को सजाइबो प्रभु कारण क्षय शरीर अक्षय तल्प वस्त्र
এই মর্ত্য শরীর অমরতার বস্ত্র পরিধান করিବାକୁ ହେବ। কারণ তুমি আপনার ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସୁଅଛ। অতি কম সময় ভিতরে যেমন অছু প্রভু এই সমস্ত বিষয় নিজ ন কহিলে তুম দৃষ্টিরে প্রভু মু অপরাধী হেবি। কারণ 11 খ্রিস্টাব্দରୁ যে সমস্ত ঘটনা বলি প্রভু পৃথিবীরে ঘটি আসুছি। কারণ ধর্মশাস্ত্রর লেখা অনুসারে যে সমস্ত আদেশ তুমি ধর্মশাস্ত্রে করিছ ও প্রভু সেই সমস্ত তোমার মুখর বাক্য পৃথিবী নিবাসী মানে ও সমস্ত সৃষ্টি পালন করিବାକୁ বাধ্য। এণু যে সমস্ত সময় কাল বেଳରେ ଆମେ ଅଛୁ এণু পদে কথা কহিবা বেলে প্রত্যেক বাপা মা ভাই ভଉଣୀ ମାନଙ୍କ হৃদୟରେ ସେହି ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ ଦେଇ ତୁମରି କର। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍। অবশ্য মানে ধর্মশাস্ত্র প্রকাশিত পুস্তক 17 অধ্যায় আমনে অধ্যয়ন করিবা। অধ্যয়ন অংশ যাহা পাঠ କରାଯିବ ଆଉ କୌଣସି ଝିଅ କି ପୁଅ କି ବାବୁ ମାନେ ପାଠ କରନ୍ତି ଆଉ ମାଉଥ ଧରି ପାଠ କଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରିବେ। ଆରମ୍ଭରୁ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ମୁଁ କିଛି କଥା କହି ଶେଷ କରିବାକୁ ଯିବି। 17 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଶେଷ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତତ୍ପରେ ସପ୍ତ ପାତ୍ରଧାରୀ ସପ୍ତ ଦୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ମତେ କହିଲେ, ଏଠାକୁ ଆସ। ଯେଉଁ ମାୟାବେଶ୍ୟ ବହୁ ଜଳରାଶି ନିକଟରେ ଉପବିଷ୍ଟ, ଯାହା ସହିତ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନେ ଯାହାର ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପ ମଦିରାରେ ମତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇବି। ସେଥିରେ ସେ ମତେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଘେନି ଯାଆନ୍ତେ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋହିତବର୍ଣ୍ଣ ପଶୁ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେହି ପଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାସୂଚକ ନାମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ତାହାର ସପ୍ତମସ୍ତକ ଓ 10 ଶୃଙ୍ଗ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାଇଗଣିଆ ଓ ଲୋହିତବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା, ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣି ଓ ମୁକ୍ତାରେ ଭୂଷିତା। ତାହାର ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର, ତାହା ଘୃଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ତାହାର ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପ ଅଶୁଚି କର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହାର କପାଳରେ ଏହି ନିଗୁଡ ଭାବଯୁକ୍ତ ନାମ ଲିଖିତ ଥିଲା, ମହାନଗରୀ ବାବିଲ, ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ଜନନୀ। ମୁଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାନରେ ମତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ତାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲି। ସେଥିରେ ଦୂତ ମତେ କହିଲେ, କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଓ ତାହାର ବାହନ ସପ୍ତମସ୍ତକ ଓ 10 ଶୃଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଶୁ, ତାହାର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇ ଦେବି। ସେହି ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିଲ, ତାହା ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ତାହାର ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ଉଠି ବିନାଶ ପାଇବ। ସେଥିରେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଜଗତର ପଦାନବଧି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଶୁକୁ ଦେଖିବେ, ଯେ ତାହା ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ ଓ ପରେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ବୃଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ମନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ସପ୍ତମସ୍ତକ ସପ୍ତ ପର୍ବତକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ସପ୍ତ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପବିଷ୍ଟା। ସେହି ସପ୍ତମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ପତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ସେ ଆସିଲେ ଅଳ୍ପ କାଳ ମାତ୍ର ରହିବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପଶୁ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ, ସେ ଅଷ୍ଟମ, ତଥାପି ସେ ସେହି ସପ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଆଉ ସେ ବିନାଶ ପାଇବ। ଆହୁରି ଯେଉଁ 10 ଶୃଙ୍ଗ ଥିଲା ଦେଖିଲ, ସେହି ସବୁ 10 ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ସଙ୍ଗରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ଏକମନା, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଦେବେ। ସେମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆଉ ମେଷଶାବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆହୁତ, ମନୋନୀତ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିବାର ଦେଖିଲ, ସେହି ଜଳରାଶି ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ, ଜନତା, ଜାତି ଓ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପୁଣି ଯେଉଁ 10 ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖିଲ, ସେହି ସବୁ ଓ ସେହି ପଶୁ ବେଶ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ କରିବେ, ଆଉ ତାହାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଓ ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ନ ହୁଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯେପରି ତାହାର ଅଭିପ୍ରାୟ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଓ ଏକମନା ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପଶୁକୁ
ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଲ ସେ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ମହାନଗରୀକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। এই যে অংশ আমি পাঠ কলু সবু কথা বর্তমান প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইবাকু কি কহিবাকু সময় নাই মধ্য ধর্মশাস্ত্র বাপা মা ভাই ভী মানে বুঝি পারি নান্তি এয়া মু কই পারবি নাই কারণ সন্ডে স্কুল পিলা মানক ঠারু আরম্ভ করি ধর্মশাস্ত্র সমস্তে জানন্তি। ধর্মশাস্ত্র ন জানিবা বিষয় নুহে পালন কেবল করি পারনা কিন্তু সমস্ত ধর্মশাস্ত্র জানি থাও তথাপি মু আংশিক ভাবে এই পঠিত অংশ উপরে মোটামুটি কথা কইবি যেহেতু এক পদরু শেষ পদ পর্যন্ত যা পাঠ কলু এই তো সমস্ত সময় কাল বেল কথা এটি উল্লেখ করা যায় কারণ ধর্মশাস্ত্রে গোটে টাইম টেবল করা যাইছি সে টাইম টেবল অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত কার্য ହେବ। অবশ্য যে ঝিও মানে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କୁ যেতবে যিশায়া ভগবানীଙ୍କ পুস্তক দিয়া যাইଥିଲା ଆଉ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବେଳେ ବସିକରି ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ଠିଆ ହୋଇ ପାଠ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ସକାଶେ। যেহেতু আমি যিশুଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। যিশু କହିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ। ତେଣୁ ସବୁ ବିଷୟ যিশুଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଂଶ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ এই স্ত্রী কিଏ এবং କଣ এই বিষয়ে এটি উল্লেখ করা যাইছে। এই স্ত্রী কিଏ এবং কଣ शेष पदरे मध्य 15 पदरे उल्लेख करा जाए। माँ बाप भाई भाई माने से बहु जलराशि कन के कहिबे विभिन्न जाति वंश भाषावादी एवं पृथ्वी ऊपर कर्तृत्व करुथिबा एई जाति 8 एवं 9 पदरे लेखा अछि सातटी महादेश ऊपर कर्तृत्व करिबा এই বেবিচারিণী স্ত্রী বর্তমান সময় পৃথিবী তার অধীনকু যাইছন্তি। যেহেতু প্রকাশিত 18 পর্বর 3 পদরে লেখা আছে তার বেবিচার রূপ কাম রূপ মদিরা সমুদায় পৃথিবী পান করিয়াছন্তি। যেহেতু পরমেশ্বরଙ୍କ বিষয় জানিলে হ্যাঁ অনেক লোক মানে জগতর জাগতিক বিষয়ে মনোযোগী বর্তমান পর্যন্ত অধিক মনোযোগী হই সেই বাটরে যাওয়াকে ইচ্ছা করନ୍ତି। কিন্তু প্রভু কহନ୍ତି 18 পর্ব প্রকাশিত 4 পদরে সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ବିଷୟ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହା ପଦେ ଅଧେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲି ନରକକୁ ନ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ এই স্ত্রীর খবরରୁ এই স্ত্রীর মর্ম এবং এই স্ত্রী কিଏ এবং সে কোন উপরে কর্তৃত্ব করুছি এই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করা যাইছি। ধর্মশাস্ত্র আমি সমস্ত বুঝুছু কিন্তু পালন করি পারুনা। পালন করিବାକୁ ହେବ। যদি আমি পালন করিবা ନାହିଁ তেবে প্রকৃতরে ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ତିନିଟା କଥା କହିବାକୁ ଯାଏ। ମାଥିଉ 24 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଦାନିଏଲ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଉଚ୍ଛନ୍ନକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିବ। ପାଠକ ବୁଝନ୍ତୁ এই উচ্ছন্নকারী ঘৃণ্য বস্তু কোন আমরা সমস্তে জানিথাও। এই উচ্ছন্নকারী ঘৃণ্য বস্তু হচ্ছে গোটিয়ে প্রতিমা। তথাপি এর বিষয়ে ভাবলে চিন্তা কলে এই উচ্ছন্নকারী ঘৃণ্য বস্তুর এড্রেস যদি খোঁজি গলে প্রথম জলপ্লাবন যেটা হবা আদমଙ୍କ সৃষ্টি পূর্বରୁ আদি এক পর্বর এক পদরে যে পৃথিবী ଥିଲା ଯାହାକି ହିତୋପଦେଶ 8 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମୋଦ ଥିଲା। ମଧ୍ୟ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ତାରାଗଣ ଏକତ୍ର ମିଳନରେ ବାସ କରିବା ବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ
जिसाय 14 पर्वर 12 पदरे लेखा अछि वर्तमान तर्जमाने ताहा नुहे किंतु आगर तर्जमाने लेखा अछि हे प्रभाती द्वारा तुमे किपरि स्वर्गरु पतित हेला प्रथम थर जे जल प्लावन हेला परे द्वितीय सृष्टि र पृथ्वी रे माने अछु कारण प्रथम पृथ्वी को जल प्लावन घटिथिबा कथा जिरिमिया 4 पर्वर तार 23 पदरु 25 पद पर्यंत उल्लेख करा जाय तापरे द्वितीय पृथ्वी रे जो जल भितरे प्रभु पृथ्वी को निर्माण करी रखि नांती आदि एक पर्व रे आपण माने देखंतु 7 पदरु आपण माने जदि 10 11 पद पर्यंत देखिले जल भितरे पृथ्वी प्रभु सृष्टि करी रंती आद्यरे परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी रा सृष्टि करे जे जल भितरे सृष्टि करी नांती किंतु प्रथम जल प्लावन सेटा थिला सृष्टि मनुष्य माने सेही समय थिले सेही समय शैतान को एवं मनुष्य को परमेश्वर सृष्टि कले एम कहबार कारण ए उच्छलकारी घूर्ण्य वस्तु को सेही समय परमेश्वर खड्ग लगाइथिले आउ से अचेता हे पड़िथिला प्रकाशित 13 पर्वर 1 रु 4 पद रे लेखा अछि आउ एई पशु विषय यदि हमें आलोचना चिंता कले आदि 3 पर्वर तार 1 पद रे लेखा अछि पशु मानक मध्य रे सर्प सब अपेक्षा कल थिला 14 पद रे यदि तो देखु तार गोड़ कटा गला जेतु से पाप कला तेरो हमने यदि तो सिफानिया पुस्तक 1 पर्व रे एवं अनेक स्थान रे उल्लेख करा जाए जे शैतान रो मन रे अधर्म जात हेवा पूर्वरु परमेश्वर समस्त विश्व सृष्टि रचना को से निमंत्रण करंती समस्त सृष्टि रचयक अटंती आउ परमेश्वर सर्वज्ञ जे परि हमने समस्त सृष्टि विषय रे आश्चर्यान्वित हेउ एथि भाई परमेश्वर एई परि हमर परमेश्वर जे एई आकाश मंडल पृथ्वी को भांगी देई एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी से करिवे जोटा कि द्वितीय पितर 3 पर्वर 10 11 12 13 पद रे लिखा अछि कारण आकाश मंडल पृथ्वी को से ध्वंस करिवे एवं एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी को हमको नेबे तांको प्रतिज्ञा वाक्य परि अछि तथापि भितरे जो समस्त घटना घटिबा को जाउछि घटुछि ए विषय हमने निरीक्षण करबा केबो सब कथा धर्मशास्त्र रे उल्लेख करा जाय एनो 87 थारु ए दिन धोरी को जो समस्त विषय प्रभु देखाई सुनाई बुझाई कहि कहि आसुछंती वर्तमान कहिबा को समय नथिबारु आपण मानक मु कहि पारु नाही किंतु मोर मोटा मोटी कहिबा कथा जे उच्छलकारी घूर्ण्य वस्तु पवित्र स्थान रे अवस्थित देखिबो पाठक बुझंतु बोली जेटा लेखा अछि आमे यदि दानिएल 12 पर्वर तार 11 12 पद रे यदि जो देखो अधर्म पुरुषर कर्तृत्व द्वितीय थेसलोनी 2 पर्वर 3 पद रे लेखा अछि कारण प्रथमे धर्मच्युत घटिबा एवं विनाशर संतान से अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबा आवश्यक नहिले प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର आगमन हेबो नाही तेरे अधर्म पुरुषर कर्तृत्व किपरि ए विषय मो अल्प किछि कथा कहिबी ए अधर्म पुरुषर विषय धर्मशास्त्र जा प्रमाण अछि प्रकाशित 13 पर्वर 17 पद कथा आपण मानंकु आउ सचेतन हेबा पई मध्य प्रसन्न चक्षुरे देखिबा को प्रत्येक बापा मा भाई भणी मानंकु कहूछि निरीक्षण करंतु एवं बुझंतु सेठी जा लेखा अछि 17 पद पिला माने पढी सुनाइबे कि पुणी सेही चिन्ह अर्थात पशुर नाम किंबा ताहा नामर संख्या धारण करी नथिबा लोकंकु क्रय विक्रय करिबाकु निषेध करे हमने जा देखो छु सेही चिन्ह अर्थात पशुर संख्या धारण करी नथिबा लोक मानंकु क्रय विक्रय करिबार निषेध करे हमने एटा को कोन बोली देउ तीनोटी विषय मु कहि बोली आपण मानकु कहिछि सेही चिन्ह की चिन्ह बाबू माने पशुर चिन्ह ए पशुर चिन्ह कोठी अछि प्रकाशित 13 पर्वर 1 रु 4 रे लेखा अछि सेही पशुर मुख सिंहर मुख परि तार पाद भालुर पाद परि आउ तार बॉडी चिता बागर बॉडी परि एई जो चिन्ह
किबा तार संख्या धारण कर नथिबा लोक मानकु क्रय विक्रय करिवार निषेध करे। माँ भाई भाई माने केबे रही आरंभ होईछि कोनोसी लोक कहिबे कि केबे होईछि 13 होईछि। आपण मानकु या कहिबा को चाहे वर्तमान जो आधार कार्ड आमे बनेछु यदि आधार कार्ड नथिले आपण माने जमी बाड़ी किना बिका करि परिबे नाही, मोबाइल गोटे किनि परिबे नाही, घर द्वार किना बिका हेई परिबो नाही। कारण এই যে আধার কার্ড সমুদায় পৃথিবী নিমন্তে ভাঙ্গ আর ফাঁস এর দ্বারা সমুদায় পৃথিবীকে বর্তমান বন্ধନରେ আবদ্ধ করা যাইছে। কৌশল লোক ট্রেনরে আধার কার্ড নথিলে যাই পারিব নাই, উড়াজাহাজরে কি বুড়া জাহাজরে যাই পারিবে নাই। বর্তমান আধার কার্ড নথিলে আপন মানে আগকু পাদ পকাই পারিবে নাই। কিন্তু ଏହା কোন সমুদায় পৃথিবী নিমন্তে ভাঙ্গ আর ফাঁস সেই চিহ্ন অর্থাৎ পশুর সংখ্যা ধারণ করে নথিবা লোকକୁ ক্রয় বিক্রয় করিবার নিষেধ করে। 13 খ্রিস্টাব্দে ହେଇ ଯାଇଛି কিন্তু ଆପଣ ମାନେ মর্চ পিয়াজ লুণ পরা কিনা বিকা ବୋଲି ভাবুଛନ୍ତି। বর্তমানে সফল হয়ে আসিছি, বর্তমান ঘটিছি 11 বর্ষ প্রায় হয়ে যাচ্ছে। এই যে ভাববাণী সফল হয়ে যাইছি ଆପଣ ମାନେ নিরীক্ষণ କରି জগতକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। যেহেতু মাথিউ 24 পর্বর তার 32-33 পদরে উল্লেখ করা যায় পড়বে কি তিমিরি বৃক্ষর দৃষ্টান্ত শিক্ষা কর, যেতেবেলে তাহার শাখা সরস হই পল্লবিত হুয়ে সেতেবেলে গ্রীষ্মকাল সন্নিকট বলি তুম্ভেমানে জানিথাও। সেহিপরি তুম্ভেমানে মধ্য এই সমস্ত দেখিলে সে দ্বারর সন্নিকট এহা জানো। এই সমস্ত দেখিলে সে যে দ্বারর সন্নিকট এহা জানো। কারণ সব আমি আখিরে দেখুছু কিনা বিকা বন্ধ হয়ে যাইছি। আপন মানে টঙ্কা দেলে মধ্য গোটে মোবাইল কিনি পারিবে নাই, যদি প্রুফ নাই মোবাইল কিনি পারিবে নাই। তেণু 17 পদর কথা ହେଉଛି এইটা। ସେହି ଚିହ୍ନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଆମର ଦେଖିପାରିବେ। এই চিহ্ন কিবা তাହାର ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ କରି ନଥିବା ଲୋକକୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ନିଷେଧ କରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି 13 ପର୍ବର 15 ପଦ। ପଶୁର ପ୍ରତିମା ଯେପରି କଥା କହିପାରେ ଓ ଯେତେ ଲୋକ ପଶୁର ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ବଧ କରାଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ସେହି ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆମର ଏଠି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ପଶୁର ପ୍ରତିମା ଯେପରି କଥା କହିପାରେ ଓ ଯେତେ ଲୋକ ସେହି ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେପରି ବଧ କରାଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେହି ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ ତାହାକୁ ଅଧିକାର ବା କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। କାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା? ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତେସଲୋନି 2 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ଅଛି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। এই অধর্ম পুরুষ বর্তমান পৃথিবী উপরে কর্তৃত্ব করুছি। আর এই অধর্ম পুরুষর আজ্ঞা অমান্য করিবা লোক মানকু বধ বিনাশ করিবাকু অর্ডর অধিকার পরমেশ্বর তাঙ্কু দেই দেইছন্তি। কেবে দেইছন্তি? মা বাবা ভাই ভଉଣୀ মানে কেবে দেইছন্তি? বর্তমান 1 খ্রিস্টাব্দ 2024 2024 বর্ষ আগ পরমেশ্বর তাঙ্কু তাঙ্ক রচয়ক ভিতরে রখি দেইছন্তি যে অধর্ম পুরুষ কেতবেলে জন্ম হেব, কেতবেলে সে সময় হেব, কেতবেলে সমস্ত ঘটিব। আপন মানে ধর্মশাস্ত্র নিরীক্ষণ করুথিবে যে সৃষ্টি আপনা লোকମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ଯାହା ହେଉ ବଳନ୍ତେ ହୋଇଗଲା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ସେଇ ସମସ୍ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଘଟି 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 ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି 13 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଦେଖୁ ସେଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ପଢିଦେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଜଗତର ପତନାବଧି ବଳୀକୃତ ମେଷଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ।
অবশ্য ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଠିଆ କରି ପାଠ କରିବେ ବୋଲି। ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଠିଆ ନ ହେବା? ଯୀଶୁ ତ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଠାରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ବୋଇଲେ ଠିଆ କରି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ସକାଶେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ବଳୀକୃତ ମେଷଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଚାଲିଛି, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବା ଲୋକକୁ ବଧ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ এই সময় ভিতরে আমরা অছু। অবশ্য মু তৃতীয় কথা কইବାକୁ চাহে। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ 13 ପର୍ବର 18 ପଦ। ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରୁ, କାରଣ ତାହା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 666। এই যে 666 বলি করি আমি পাঠ করুছু বাইবেল লেখা অনুসারে। এই হচ্ছে জনে খ্রিস্টান অর্থাৎ ভণ্ড খ্রিস্ট। বাইবেল ঐতিহাসিক অনুসারে এই হচ্ছে জনে অন্তিওখ। ইতিহাস অনুসারে এর নাম হচ্ছে শান্তি আন্দোলনের কর্তা, যে কি সমুদায় পৃথিবীকে বর্তমান শান্তি দেওয়াকে আরম্ভ করে শান্তি দেউছি। ঘর নথিবা লোককে ঘর এবং যা যা কিছু বিতরণ চালিছি, এর নাম হচ্ছে শান্তি আন্দোলনের কর্তা। তা জনে মনুষ্যর সংখ্যা বলে কহিবাকু গলে তা জনে ফুবর সংখ্যা। যেহেতু ফুব মানকর আরম্ভরু বর্তমান 666 নম্বর ফুব পৃথিবীর মুখ্য নেতা হয়েছেন। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଅଧିକାର କାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେଉ, ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ଯେହେତୁ ତା ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ବାହାରେ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଏଇପରି ସମୟ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ସଙ୍କଟ ବିଘ୍ନ ଲାଗି, ଯାହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଏବଂ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଉ 21 ପର୍ବର 20 ପଦରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ এই সমস্ত পরীক্ষা সমস্যা ঘটিব, ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ବତମାଳାକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନଗରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ। ପ୍ରକାଶିତ 3 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି 100 କେତେ ପିଲାମାନେ ପଢିଦିଅ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିତ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହେବ ଓ ବିନାଶକାରୀ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ପଶୁ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ସେହି ସମୟ ଠାରୁ 100-290 ଦିନ ହେବ, ଯେଉଁ ଜନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହେ। ଗୋଟେ ପଦ 100-290 ଦିନ ବୋଲେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ। ମା ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই যে 666 নম্বর আরম্ভ হই 22 খ্রিস্টাব্দর নভেম্বর 3 তারিখରୁ 666 নম্বর আরম্ভ হইছি। প্রভু মতে কইলে ঘোষণা কর, লোকମାନଙ୍କୁ জনা, যেহেতু 666 নম্বর আরম্ভ হই করি 22 খ্রিস্টাব্দর নভেম্বর 3 রু যাহা আরম্ভ হইছি 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ବୋଲି କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ ଅଛି। তথাপি ধর্মশাস্ত্র লেখা অনুসারে রেপ্টের যে টাইম উল্লেখ করা যাইছি 12 পদরে, যেউ জন অপেক্ষারে রহে অর্থাৎ 100-335 দিন পর্যন্ত রহিব সে লোক ধন্য। তেণু উচ্ছলকারী ঘূর্ণ বস্তুকে স্থাপন করিবার সময় ঠারু 100-335 দিন বলি কহিবাকু গলে 3 ବର୍ଷ 8 ମାସରେ রেপ্টের ହେବ। তেণু এই সমস্ত কথা যা ধর্মশাস্ত্রে যদি লেখা আছে, কিন্তু ଏହା পাবলিক কথা অটে। যে উচ্ছলকারী ঘূর্ণ বস্তুকে স্থাপন করিবা লোক সে জানে
ଜାଣିଛି ତେଣୁ 15 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ହତ୍ୟା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମର ଗଜପତିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି 15ରୁ ହତ୍ୟା। ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ମାଥିଉ 24 ପର୍ବର 8-9 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ହେବ, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବା କଥା ଅଛି। 26 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର 7 ମାସରେ 22 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ ହିସାବ କଲେ 3 ବର୍ଷ 8 ମାସ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟକୁ ଗଲା ପରି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରକାଶିତ 6 ପର୍ବର 4, 9, 10, 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। 11 ପଦ ବିଷୟ କହିବି। କୌଣସି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ କାହା ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି 2ଟା କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ପଢିଦେବ 2ଟା କଥା ବୋଲି ମୁଁ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବି। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଦତ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଦାସ ବଧ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସହଦାସ ଓ ଭାତୃଗଣ ସେମାନଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ବଧ କରାଯିବ। ତାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବସୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉତ୍ଥାନକାରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯେତେ ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେପରି ବଧ କରାଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେଇ ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ 666 ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଉତ୍ଥାନକାରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରାଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ପ୍ରକାଶିତ 20 ପର୍ବର 4 ପଦ, ସେଇଠି 2ଟା କଥା ଲେଖା ଅଛି। ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସହ ଦେଖିଲି, ସେହି ସବୁ ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଚା ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଓ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣା ଆପଣା କପାଳରେ ଓ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ କଣ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢିଦେବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଣି ରଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ପଢବାଟା ଶୁଣି ନାହିଁ। ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି, ସେହି ସବୁ ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପୁଣି ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପୁଣି ବୋଲି କହିଲେ କଣ ଟିକେ କହିବେ କି? ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, କୌଣସି ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ପୁଣି ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି କରୁଛି? ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ କି ସମ୍ମାନିତ କେ କରିବେ ନା ବୋଲି ଜଗତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହିବାକୁ ହେବ, ନ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବିଚାର କରିବେ। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବାକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି, ମୁଁ ଦିନ ଯାକ ନେବି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କଥା ନ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟରେ ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଯାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କାହାଠାରୁ ଶୁଣି ପାରୁନାହୁଁ, କାହାଠାରୁ ଆମେ କେବେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ କଥା କାହାଠାରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନାହିଁ, ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବା? ଏଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବେ, ସେହି ସମୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରକାଶିତ 12 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ 1,335 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ପବ୍ଲିକ ଟାଇମ୍ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସମୟ ଗୋଟେ ଅଛି।
সেই গুপ্ত সময় মাথেও 24 পর্বর তার 22 পদে উল্লেখ করা যায়। পড়ি সাহায্য করবে। ଆଉ ସେହି ସମୟ ଯେବେ ଉଣାଉ କରାଯାଇନଥାନ୍ତା ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଯେବେ ଉଣା କରାଯାଇନଥାନ୍ତା ତେବେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ, ତେବେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କ ସକାଶେ ମାତ୍ର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସେଇ ସମୟ ଉଣା କରାଯିବ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ପର୍ବର ତାର 20 ପଦ ପଢି କରି ଶୁଣାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସମୟ ଯେବେ ଉଣାଉ କରିନଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ସେଇ ସମୟ ଉଣା କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ, ତେବେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ସମୟ ଉଣା କରିଅଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସମୟ ଉଣା କରିଅଛନ୍ତି। ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ 3 ବର୍ଷ 8 ମାସକୁ ଯିବ ନାହିଁ, 24 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ରହିବ ନାହିଁ। ସରିଯାଇଛି ସମୟ। ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସରିଯାଇଛି ସମୟ। এই କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, এই ଟାଇମ ଟେବୁଲ, এই ପୁସ୍ତକ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ ଆପଣା ଗୃହରେ ସିନ୍ଧି କାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ତଳପଦ ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରୁନଥିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ମାନେ ମନେ କରୁନଥିବ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବେ। ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାନ୍ତୁ। এইটা জানাবাকে ହେବ। ଅଛି ସମୟ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ପଢି 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 ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଛୁଇଁବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପଢିଦେବା ବାପୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି କହିଦେବା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ପରମେଶ୍ୱର କଥା ନ କହିଲେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବାଇବଲର ସବୁ ପୁସ୍ତକ ପରି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ତାହା କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଲେଖା ନୁହେଁ। ପ୍ରକାଶିତ 6 ପର୍ବର 1 ପଦରୁ ଆଉ 7 ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ପୁସ୍ତକ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ 13 ପର୍ବକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଂଶ। ଆମେ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। এই সময় ପରମେଶ୍ୱର ଉଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ। କି ସମୟ? ମୋର ସମୟ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲା। ବାକ୍ୟ କହିବାର ସମୟ କଥା କହୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ସମୟ ଅତି ନିକଟ ହେଇଗଲା। ସଚେତନ ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର ଏ ବିଷୟରେ ହେଉନାହିଁ। ଖାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ବଲା ପ୍ରଚାର। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ତ ମୂଳ କଥା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଅତି କମ ସମୟ ଭିତରେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ 26 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। এই ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି ଆଣ୍ଠୁ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇବି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ।